भोपाल राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र में ईद कुर्बानी ईद उल जुहा यानी बकरीद का त्यौहार 10 जुलाई को क्षेत्र में विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों पर परंपरागत ईद की नमाज अदा की गई। आपसी सौहार्द को कायम रखते हुए शांति सौहार्द के प्रतीक बकरीद की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने विश्व शांति के लिए दुआएं करते हुए एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दिए। 3 दिनों तक कुर्बानी की परंपरा को कायम रखते हुए आज 12 जुलाई को बकरीद की त्यौहार समाप्त हुई है। इस अवसर पर शांति व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक न रहे, इसके मद्देनजर पहले दिन 10 जुलाई को क्षेत्र के सभी गांव ग्राम में स्थानीय प्रशासन द्वारा गश्ती तेज किया हुआ था। विशेष प्रस्तुति ईद कुर्बानी की विशेषता और परंपरागत कुर्बानी पर प्रकाश डालते हुए इस्लामिक धार्मिक विद्वान ग्राम बहादुरा निवासी मुफ्ती मोहम्मद तौकीर बदर। देखिए रिपोर्ट। ईद कुर्बानी, जिसको ईद उल अजहा और बकरा ईद से जाने जाते हैं, कि हमारे दर्शकों को आप कुर्बानी के मतलब और कुर्बानी में जो जानवरों की कुर्बानी होती विशेषकर इसके विशेषता के बारे में बतावें। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा कि कुर्बानी की पद्धति कब से और क्यों जारी है, इसके बारे में मैं मुफ्ती तौकीर बदर साहब, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया आपका। कुर्बानी के हवाले से जहाँ तक आप इसकी तारीख़ी तनाजुर में जाकर देखेंगे तो एक चीज़ आप ये महसूस करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको उनके सबसे चहीते इकलौते फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का उनके ख्वाब में हुक्म आया, उसके बाद फिर जब वो तैयार हो गए कि चलो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे हम, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हद तक उनको आज़माना चाहा उस आज़माइश में खड़े उतरे, और फिर उसके जगह पे दुम्बे को ला के कुर्बान किया गया। और उसकी एक सुन्नत, और उसको हिंदी में परंपरा कहते हैं, कि वो चल पड़ी कि बेटी की जगह पे जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। तो वहाँ से हम इसको तारीख़ी तौर पे देख सकते हैं। रहा ये पद्धति या रस्म या रिवाज या रीत, तो वो ये नहीं है, बल्कि हम मुसलमान उसको एक इबादत की शक्ल में लेते हैं और इसको अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि सहाबा ने जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ैद बिन अरक़म की रिवायत मशहूर है कि पूछा कि मा हादिहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, कि ये कुर्बानी क्या चीज़ है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हादिही सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे अबू इब्राहीम की सुन्नत है। तो उन्होंने फिर फ़ौरन ही एक क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस उनके अंदर जागा, ये पूछा कि फ़मा लना मिन्हा, ये जो हम कुर्बानी देते हैं इसमें हमें क्या मिलता है, हमारे लिए क्या अजर व सवाब इसमें रखा गया है। तो आपने फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि हर एक बाल के बदले तुम्हारे लिए नेकी लिखी जाती है। तो नेकी का मिलना तो ये इबादत के साथ ही वाबस्ता है। तो ये कोई आम रस्म रिवाज नहीं है कि जैसे कि और जगह पे लोग कुछ पार्टी करते आ रहे हैं या कोई ख़ास दिन मनाते आ रहे हैं और अपने तौर से कुछ दिन को ख़ास कर लिया, उसमें अपना खाना पीना हो गया और कुछ यादगार के तौर पे कुछ ख़ास कर लिया। तो ये इंसानों के अपने तरफ से तय करदा नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम जो मशहूर नबी रहे हैं, और मेरा अपना मुताला ये बताता है कि दुनिया जहान के जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं, खा वो यहूदी हो, जिसे कहते हैं क्रिश्चन की, ईसाई हो, या हमारे हिंदू भाई हो हिंदू मत के अंदर, इन सब ने उनको अपने अपने अंदाज से माना है, जाना है और उनको फॉलो भी करते हैं। या और बात है कि उनकी तालीमात को अलग अलग तरीके से वो लोग लेते हैं या उनके नाम को बदल लिए हैं, बहरहाल इससे बहस नहीं है। तो सब उनको जानते हैं। वो जो आए इस दुनिया के अंदर, उस वक्त जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया वो था शिर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना, कि भाई हम एक अल्लाह की परस्तिश करें, एक अल्लाह के मानने वाले हैं, एक अल्लाह के बंदे बन कर के रहें। चुनांचे आप देखेंगे इन दिनों के अंदर जो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है। हर तरीक़े से दूसरे इलाह और माबूद होने की नफ़ी की जाती है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए वो कही जाती है। हज पे जाते हैं, इन दिनों के अंदर हज के जो फ़राइज़ हैं उसको अंजाम दिए जाते हैं। तो उसमें क्या है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इसमें देख लीजिए कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। यहाँ पे भी शिर्क की नफ़ी की जाती है। तो मकसद ये है कि एक अल्लाह है, उनकी इबादत करनी है और उनको इस कदर मान के चलना है कि जो भी चीज़ें उनकी तरफ से हमारे लिए मिली हुई हैं, अल्लाह हमें अजीज़ है, चहीती है वो चीज़,
پھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آ جائے کہ اس کو میرے حکم پہ قربان کر دو تو ہمیں قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کر کے دکھلایا، اور اسی چیز کو علامتی طور پہ آج ہم سب جانور کی شکل میں بہرحال قربانی دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں عزیز تھی، ہم نے اس کو پالا پوسا، اتنے وقت تک اس کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن حکم آ گیا ایام نہر کے اندر جو 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے واسطے ہم اس کو قربان کریں گے۔ اس کے بعد قربانی کے بارے میں خود قرآن کے اندر ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جانور اس کا گوشت یا خون یا ہڈی یا خال یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچ جاتی، نہیں، وہ سب ہمارے پاس رہتی ہیں۔ کیا پہنچتا وہاں تک؟ تقوی جو ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہیں، ان کا جو حکم آیا ہے ان کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، دل کی جو کیفیت ہے ماننے کی، سمجھنے کی، جاننے کی، اللہ تبارک تعالیٰ کو احکامات کو عمل میں لانے کی، وہ کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور یہی چیز وہاں پہنچتی ہے، باقی ساری چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ہم ان سب چیزوں کو غریب غربا میں تقسیم کرتے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے غریب غربا آپ کے پڑوسی میں مسلمان ہو تو بھی، نن مسلم ہو تو بھی آپ ان کو گوشت دیں گے، ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں گے، باضابطہ یہ تو انسان کی بھلا کا کام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہم پیغام دیتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے کہیں گے، چاہے اولاد کو قربان کرنے کے لیے کہیں یا اس کی جگہ پہ علامتی طور سے انہوں نے دل کی کیفیت کو جانچ لیا کہ چلو بندے کو ہم نے جو کام کرنے کو تیار ہے، تو ہمیں اس کی اولاد نہیں چاہیے، اس کی دل کے جذبے کو دیکھنا تھا، اور پھر ایک یادگار کے طور پہ وہاں پہ دمبا کو لایا گیا، اور پھر آج کے وقت میں جو جانور ہم قربان کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ تو یہ اصل اس کا ادیش ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اور ایک تاریخی طور پہ اس کا ایک تناظر ہے اپنا یہ۔ شکریہ۔ یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی اور جو بھی دھارمک ریتی رواج ہے اس کو پالن کرتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے عید تہوار اتیادی کو مناتے ہیں۔ ہم چونکہ اس سیکولر ملک میں ہے اور ہمارا ایک بڑا طبقہ، ان کو کہیں نہ کہیں ریئیکٹ ہوتا ہوگا من میں شاید کہ قربانی کا جو ہے، جو جانور قربانی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جیو ہتیا ہو رہی ہے۔ جیو ہتیا کے بارے میں اور قربانی کے بیچ کا دائرہ کیا ہے، ذرا اس پہ پرکاش ڈالیں۔ بہت اچھا، جیو ہتیا کو میں لیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس دھرتی پہ رہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جو میٹ ہے اس کو کنزیوم نہیں کرتے ہیں، گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے۔ آپ گوگل کر لیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ 2 ارب جانور روزانہ اس دھرتی پہ کاٹے جاتے ہیں، پوری دنیا گلوبلی آپ اس کو جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ خود ہمارا ملک جو ہے آپ اس کو گوگل کر لیں تو پتہ چلے گا کہ ایک بڑا، جتنے بھی 4 ملک بڑے ایکسپورٹر مانے جاتے ہیں بیف کے، اس میں ہمارا انڈیا بھی آتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی اس کی ضرورت ہے، اور آپ جیب کو لے کے چلتے ہیں جہاں تک، تو جیب ہر چیز کے اندر ہے، مچھلی کے اندر بھی جیب ہے، چکن کے اندر بھی جیب ہے، مٹن کے اندر بھی جیب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جن کو جیسی ضرورت پڑتی ہے، چکن بھی لوگ کھاتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں، انڈے جو ہے اس میں ایون کہہ لیجیے جو سبزی ہوتی ہے ویجیٹیبل جس کو ویج کہتے ہیں، اس کے اندر بھی بہرحال آپ جا کر کے سائنٹیفکلی طور پہ دیکھیں گے تو جہاں پہ آپ لیونگ اور نان لیونگ کی بات کرتے ہیں، سانس لینا نہ لینے کی بات کرتے ہیں، آرگینک نان آرگینک کی بات کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے اندر بھی آپ کو جان نکل کر کے آ جائے گی، لیکن پھر بھی ہم ویج جو ہے کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں اس کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں پہ ہم یہ اینگل اٹھا دیں کہ دیکھو یہاں پہ جیو ہتیا ہو رہا ہے، اور میں نے کہا کہ 2 ارب جانور روزانہ بہرحال کنزیوم ہوتے ہیں، اور ان کو لوگ سرو کرتے ہیں، کھاتے ہیں اپنے طور سے، اور سب کے اندر جیو پائی جاتی ہے۔ تو ایک تو اس کو دیکھ لیں ہم۔ رہ گئے بات کہ قربانی کے اوپر، تو عموماً یہ بات آتی ہے کہ 3 دن کے اندر اتنے سارے جانور کو یہ کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے بہت سے آپ نیوز سے وابستہ بھی ہیں، ایسی خبریں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، بہت سے ایسے دیہات کے لوگ ہیں بیچارے جو پورے سال اپنے جانور کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور 3 دنوں کے لیے تیار رکھتے ہیں وہ، اور جب وہ بیچتے ہیں تو ان کو اچھا خاصا پیسہ ہاتھ آ جاتا ہے، اس پیسے سے بیچارے اپنے گھر چلاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کا نظم کرتے ہیں، گھر میں شادی بھی آ گیا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کر لیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے تو جو دیہات کے لوگ اٹھا کر کے شہر میں لاتے ہیں تو گاڑی والے جو کہ ٹرانسپورٹ والے، ان کو کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، جو لوگ رسی بناتے ہیں جانور وغیرہ کے لیے ان کا اپنا کاروبار چل پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ذبح کے معاملے کو انجام دیتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، ان بنانے والوں کا اپنا کچھ بینیفٹ اور نفع ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں گے دیکھ پورا ایک چین سسٹم ہے نفع کا اور گین کا جو ہے یہ، اور ان سب کو اس کا فائدہ مل جاتا ہے۔ اور ان 3 دنوں کے اندر خاص طور سے
जो भी गरीब ऐसे लोग हैं जिन तक गोश्त नहीं पहुंच पाता है, उनको बाज़ाब्ता हुक्म दिया गया, हम कुर्बानी करेंगे तो हम 3 हिस्से लगाएंगे। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखेंगे, एक हिस्सा दोस्त रिश्तेदार करीबी जो है उनके लिए रखेंगे, और एक हिस्सा ख़ास गरीबों के लिए रखेंगे। जो गरीबी हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं, मुस्लिम हो नन मुस्लिम हो, इससे कोई मसला नहीं, बस वो गरीब है, उन तक गोश्त नहीं पहुंच पाता। इन 3 दिन के अंदर खूब से खूब तरीके से उनको हम गोश्त पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उनके खाने का नज़्म हो, उनके कमाने का नज़्म हो, इन सारी चीज़ों से जब नज़र आप हटा लेंगे तो फिर आपको लगेगा ऐसा वेस्ट जा रहा है, अनर्थ जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। एक तरफ इसका फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ अगर आप इकोनॉमिकली हम देखना चाहते हैं तो बता रहे हैं आपको कि आप देख लीजिए पूरी दुनिया के अंदर बाज़ाब्ता मैं बता रहा हूँ आपसे कि 200 मिलियन यानी कि 2 अरब जानवर काटे जाते हैं, और लोग अपने अपने तौर से कंज्यूम करते हैं उसको, एक दूसरे को सर्व करते हैं, एक दूसरे से लोग ख़रीदते हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला चलता है। ये तो पूरा एक चैन सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर। तो जीव हत्या को देखेंगे तो आप वहाँ भी रिलेट करके देख लें आप, यकीनी बात आप वहाँ पर पाबंदी की बात बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना सारा चक्का आपका रुक जाएगा। और इसी तरीके से जो है आप ये सोचेंगे कि सब अनर्थ जाता 3 दिन के अंदर, तो ऐसा भी नहीं है। गरीबों को गोश्त मिल जाता है, और इसी के साथ साथ में बहुत से जो नफ़ा हमने बताया, रस्सी बनाने वाले हो, ट्रांसपोर्ट करने वाले हो, ज़बह करने वाले हो, गोश्त बनाने वाले हो, चारा का जो नज़्म करते हैं लोग, वो लोग हो, सबको कुछ न कुछ इसमें नफ़ा मिलता चला जाता है। और ये कुर्बानी वाकई जो कहा गया कि बिकुल्ली शारतिन हसना, अगर देखा जाए तो हम आँखों से फिजिकली देख सकते हैं कि हल बाल के बदले हमें नेकी के साथ साथ कमाई भी दिख जाती है इसमें। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन जगह पे जिन जानवरों को लेकर के कानूनन पाबंदी है, बैन कर रखा है, उसको कानून का आप पाबंदी करते हुए उससे दूर रहेंगे। जिन चीज़ों को आपके लिए अलाउ कर दी गई है, अलाउड है, उसके साथ आप अपने जो रिचुअल है या जो भी आपके फ़राइज़ हैं उनको आप अंजाम देंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मुफ्ती साहब से हमने पूछा, और बहुत खूबी के साथ मुफ्ती साहब ने इस बात को डिटेल में बताया। हम चाहते हैं कि ऐसी पेचीदगी मसाइल अपने चैनल के माध्यम से उलमा इकराम और धर्म गुरुओं से समय समय पर लेने का प्रयास करते रहेंगे, ताकि लोगों के अंदर में जो आपसी भाईचारगी में कहीं त्रुटि होती होगी तो उसको दूर करने के निस्बत से ही हमने मुफ्ती तौक़ीर बदर का वक्त लिया है, उनका समय को नष्ट किया है। मुफ्ती तौक़ीर बदर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पर तशरीफ़ लाए, और आपने उन सवालात को जो हज़ारों लोगों के जहन में इस तरह के सवालात आते रहते हैं, क्योंकि मैं भी लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो उन सवालात को अपने बड़ी खूबी के साथ रखा, और हमसे भी जो हो सका हमने आपके सामने वो बातें रखी हैं। उम्मीद यही है और दुआ भी यही करते हैं, अल्लाह ताला सबको सद्बुद्धि दे और सही बातों को समझे, और हमको एग्जिस्टेंस कहते हैं, आपस में जो सद्भावना बनी हुई है, एक साथ मिलजुल कर सदियों से रहते आए हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम करते रहे हैं, वो हम आइंदा भी करते रहेंगे।